اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق یہ ہے کہ مرکبات 3 میم زیر می لام ساکن میم لام زیر مل گاف زیر گی را ساکن گاف را زیر گر چیم زیر چی تا ساکن چیم تا زیر چت جیم زیر جی سین ساکن جیم سین زیر جس مل کر چت جس میم لام زیر مل کاف را زبر کر مل کر چیم لام زبر چل مل کر چل ہا را زبر ہر گاف زیر گس ہرگز میم تا زبر مت ہرگز مت دال را زبر ڈر ہرگز مت ڈر میم لام زیر مل کاف را زبر کر مل کر را ہا زبر راہ مل کر راہ چیم تا زیر چت میم تا زبر مت چت مت کاف را زبر کر چت مت کر ہا لام زیر ہل ہل کاف را زبر کر ہل کر میم تا زبر مت ہل کر مت چیم لام زبر چل ہل کر مت چل دال سین زبر دس دال نون زیر دن دس دن تا کاف زبر تک 10 دن تک را ہا زبر راہ 10 دن تک راہ مل کر چل ہرگز مت ڈر مل کر رہ چت مت کر ہل کر مت چل 10 دن تک رہ۔ مرکبات 4 چیم پیش چو پا ساکن چیم پا پیش چپ غین پیش غو لام ساکن غین لام پیش غل سین پہ سو نون ساکن سین نون پیش سن گاف پیش گو میم ساکن گاف میم پیش گم چپ غل سن غم غین لام پیش غل میم تا زبر مت غل مت کاف را زبر کر غل مت کر سین نون پہ سن کاف را زبر کر سن کر چیم لام زبر چل سن کر چل را خا پیش رخ پا را زبر پر رخ پر میم لام زبر مل رخ پر مل سین نون پہ سن کاف را زبر کر سن کر کاف ہا زبر کہ سن کر کہ چیم پا پیش چپ را ہا زبر رہ چپ رہ نون لام زبر نل پا را زبر پر نل پر را کاف پیش رک نل پر رک پا لام پیش پل پا را زبر پر پل پر چیم لام زبر چل پل پر چل کاف میم پیش گم سین میم پیش سم گم سم میم تا زبر مت گم سم مت را ہا زبر رہ گم سم مت رہ غل مت کر سن کر چل رخ پر مل سن کر کہ چپ رہ نل پر رک پل پر چل گم سم مت رہ۔ السلام علیکم۔